guys. Oh, magsinigang na tagbangos guys. Tara guys ha. Oh, let's go. Ari guys, bukal-bukal na mo tubig ari guys. Guys, oh. Guys. Oh, may lamas guys. Ako ispat to eh. Uy, pa. Oh, guys. Mas. Mana ispat ya, Bok? Nare. Dapat niga ba? Nare. Tara guys, lamig gini guys. Oy, bangos gini guys. May gini mo timpla ko kauban ri guys. Si Louie dik pala nas guys. Tanawa guys oh. Tanawa, shout out sa cameraman guys. Nga naglisod, naggunit si ahang place light. Kuan kuno bro, please light. Huy. Please light. Please light. Guys, sinigang. Luwag deh bro. Watong. Luwag deh. Oh. Di makita, mukha sa takay. Makita ang isda, abi pa lang. Bitsin. Abi pa lang, sinigang ka diha, ginan mo. Guys, serta ay. Awan nyo guys. Kaya mo. Oh, awa. Tara din guys oh. Pangitao na tong bangos. Awan yung bangos guys oh. Oh, sus. Kadagkong bangos guys oh. Yan. Sinigang gini guys. Mabusog ni akong amigo ani guys. Si Luigi Palanas guys ba. Og si guys pa. No? Ah guys. Hapit gi maluto guys oh. Dara bro. Bukalon lang siya guys para maluto na guys. Oh, dara guys oh. Guys no. Guys. Oh, una ko siniro guys. Dara ko guys oh. Shout out sa new subscribers ako. Daghan na kayo subscribers. Papunta na 2K. Shout out niyo tanan sa mga followers at new subscribers at mga viewers ko. Thank you sa lahat. Oh. Thank you sa inyong lahat guys. Sa panonood ng mga video ko guys, video namin guys. So atangin niyo ang susunod na mga video namin guys. Kasi bukas guys mag-upload naman po kami po guys sa mga video namin guys. Yan, darungan nagdoso na bro kay kasabaan jud kan Jinya matikwang na bro. Shout out ko no sa Luigi ni Jinya. Kabit di mo na kay web line day. Pag sure diha. So, shout out inyong tanan. God bless. Yan. Guys, no. Oh. Guys, So, thank you sa lahat guys. Bye-bye.